Oh! Oh! Oh my God, I'm so excited. I just can't hide it. I love that. Tagal ko itong pinapangarap. Okay. 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 Sige ma'am, tingin po kayo dito sa left. Left. Oh. May pain po ba pag nakatingin sa left? Medyo, wala. Wala naman. Okay, kabila po. May pain po ba? Konti. Konti. Konti Okay. lang. Kasi, dapat yung sagad ng nose, dito siya. Okay, pag sinagad natin siya, may pain. Okay, good. Tingala po kayo. May pain po ba? Wala. Okay, yuko ma'am. Good. Ganito niyo po yung kamay niya ma'am. Taas niyo po, all the way. Okay, yumuko ka. So, hindi, wag kang yuyuko. So, hindi siya behind the ears, no? Cross chest kayo ma'am, ganito. Tingin po kayo dito sa left. Twist your body to the left. May pain po ba? Kabila po. Twist. May pain? Parehas. May pain. Parehas. Tayo po kayo, ma'am. Try to touch your toes without bending your knees. Ang baba. Mababa. Okay. Bend back ka, ma'am. May pain? Oo, Okay. dito sa lower. Ganito ka, ma'am. May pain? Wala. Okay, kabila. May pain? Meron dito, Meron. konti. Okay. Hindi matunaw-tunaw yung taba. Okay. Good. Okay, dito po, ma'am. Upo kayo. Relax lang, ha? Relax yung shoulder mo. Drop. Feel the tension here. Di mo naman sinabi yung ready ka. Oo. Ano ko? My guard. Inform mo naman ako. Relax mo lang. Yan. Sige. Yan. Inform kita, ma'am, kasi tinitigas mo. Relax mo lang sa duyan. Good. Good. Mas marami yun. Okay, good. Legit, yung Legit. napapanood ko. So, mas maganda talaga, ma'am, yung Oo. surprise. Oo, ang sarap. May pain, ma'am. May pain dito. 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 Okay, good. Okay, so may pain dito both side. So-press natin siya, ma'am. Eto, ma'am. Rate 1 to 10. Ilan, ma'am? 8. Okay, dito. Ilan, ma'am? 5 lang din. 5 lang. Okay. Pero dito sa side. Yun, masakit yun. Okay, dito na. Meron din. Okay, good. Pa-start, Ning. Sa hati ka mo, ma'am, no? Okay. Good. Grabe yung likod mo, ma'am. Matigas, ma'am. Ma'am, permission po. Idalanggit all the way down, ha? Kamusta mama niya, man? Taas niyo ulit, ma'am. Sige, ma'am. Balag na yung bend niya. Ibigay mo sa akin. Good. There you go. Wow! Kabila ko, ma'am. Taas niyo po. Relax lang, ma'am. There you go. Nice. Inhale. Exhale. Exhale. Ang dami. Hindi, masakit kasi yung likod ko sa pagkakas. Yes, lower back. Pares tayo ng ganyan. Yun. Kung sino, ano yung pinakamasakit, stiff. Siya yung pinakamasakit. Yun. Okay, good. Okay. Okay, relax. Good. Inhale. Exhale out all the way. Ano, masakit siya? Hindi naman, no? Masakit yung doon. Oo, kasi yun yung may problem ka. Inhale. Exhale. Oh, good. Kabila. Oh. Ay, shit.
Wala ka na ba? Sarap. Okay. Pangarap po ulit, ma'am. Oh my God. Kamusta, ma'am? Wala na. Oh my God. Bye-bye na. Good. I feel may detention here. Bye-bye. Dito, ma'am. Tayo po kayo. Feel detention upper back. Wow. Ang dami. Popcorn. Ang dami. Sarap na, ma'am. Okay, good. Gumanti si madam. Tama na, ma'am. Kahit lawa. Eh, tikbala. Mananggal. Gula. Pinigilan ko. Okay, good. Hindi ako. Kakahan yung okay. Totoo yun. Natingin ni Par, masyasya rin eh. Oh, okay. Okay, next ma'am. Excuse me, ma'am. Ma'am, papress kita dito, no, ma'am? Okay. Okay. This one. Sakto siya dito, no? Okay, ito. Ito yung dulo ng bones eh. Na-feel mo siya? Ah. Kamusta, ma'am? May pain po, no? Oo. Okay, good. So, yes, ma'am, yung upo kasi natin, dapat Ah. letter L siya, no? Hindi siya ganito. Kasi itong nerve na to, naiipit siya. So, ang gagawin natin, o-open natin yung pelvis mo, yung hips mo, hihilahin natin yan para magkaroon ng opening Okay. dito sa part na to. Alright? Good? Last po, ma'am. Patong po dito sa balikat ko. Baba niyo lang, ma'am. Okay. Feel the tension? Good. Inhale. Exhale out. There you go. Nice. Good. Inopen yung palanakan mo. Okay, good. Inhale. Exhale out. Okay, good. Good. Okay, relax lang, ma'am. Okay, good. Nice. Taas po kayo, ma'am. Okay. Alright, check natin siya ulit. Ito yung guhit, no? Ito, sakto. No? Okay, good. Okay. Oh, hindi na siya masakit. Kamusta, ma'am? Okay. Pwede na tayo magbabakan. Alright. Sige, ma'am. Check natin yung paa nyo. Relax lang. Ho. Relax lang. Eh, wag mo siyang laban. Okay. Sige. There. Niya siya. Okay. Pantay, pantay. So, ito, maikli. Maikli. Good. Relax. Oh! Sige, ma'am. Taas mo kayo. Okay, but... Sige, relax, ma'am. Sige, relax lang. Okay. ma'am. Good. Pantay na. Pantay Okay, na. good. Okay, check tayo, ma'am. Kamusta, ma'am? Sakit. Masakit po niya. Okay. Kabila, ma'am. Confirm tayo. Eh, masyado. Kaya hindi mo. Okay, good. Yeah? Good. Okay. Ulit na, ma'am. Makanya ka, ma'am. Inhale to your nose. Exhale to your mouth. Alright, good. Good. Inhale. Exhale out. Oh, shit. Inhale. Exhale out. Awa. Sakit. Sakit. Last, ma'am. Last. Last two. Diretso pa, Eh, para yung tama mumulit. Inhale. Diretso, ma'am. Diretso pa. Exhale out. Good. Last one. Inhale. Exhale out. Good. Nice. Tiisan mo yung mukhang tama. Alam ko na ng biray. Alam ko na bigyan. Last kamay. Okay, the other side. Okay, focus on breathing, hindi sa pain. Okay, good. Inhale. Exhale out. Inhale. Exhale out. Good. Nice one. Exhale out. Nice one. Good. Nice. Relax na. Okay, good. Good. Relax na. Relax mo lang. Okay. Relax, relax, relax. Good. Ano pa? Sige, me. Kakantitane. Kakanyanin eh. Okay, check tayo, ma'am. Kamusta, ma'am? Okay na. Oh my God. Okay. Kamusta, ma'am? Ba't kanina ang sakit? Kamusta, ma'am? Okay na. Hindi na masyado. Okay. Kasi kanina. Oo, Day. Nakita mo naman kanina. Hindi ko talagang... Wala. Oh my God.
Oo, angkot. Angkot, Yes. sir. Okay. Ay, sakit mo talaga nandin. Okay. Ano bang magic mo? Ano na? Wait lang. Agyan mo tayo. Okay. Final. Ito, final ka din yung pinaka-final. Okay, got it. Shoulder. Relax mo yung gawin mo. Makakaya makasok mo yun. Good. Wow! Masika. Oh. Okay. Wala pa. Wow, thank you. Oh! Good job. Good. Nice ma'am. Dito ma'am. Ano yan? Another teleport. Excellent. Oh, the way. Isa pa? Excellent. Oh! Relax ka muna. Namumura ka sa isip ko. Ang sarap. Yeah, thanks. Oh my God. Dandaman mo yan. Kanya po kahit doon. Kaya nyo? Akin din. Parang nabuhay ulit. Hindi, promise. Totoo yung mga napapanood ko sa ano. Talagang, akala mo 1 year, 1 ka ulit. yung loob niyo talaga yun. Promise. Legit na talaga. Oo, legit. Ang galing ni Sir Jordan. Alright. So, yun. Yung hinila kita ma'am, hanggang saan siya umabot? No? Yung hinila kita ng Y-strap. Last. Oo. Saan umabot? Oo. Di mo na alam. Parang, nawala na. Nag-teleport siya eh, no? Alright, so assessment na lang tayo, ma'am. Ganito po tayo, ma'am. Cross Okay. chest. Una muna, ma'am. Dito muna pala, sorry. Taas mo siya, ma'am, all the way. Uy. Ayan, no? Kanina, si madam hanggang dito lang. Tapos nakayuko pa si ma'am. Ngayon, Hold the way. nas Hindi, over na hanggang siya. dulo na siya. Dulo niya, okay. Magkaya rin po na. Cross chest ka, madam. Tingin po kayo sa left. Twist yung katawan niyo papunta sa left. May pain pa ba? Wala na. Wala na. Kabila po. May Wala pain rin. pa ba? Okay. Wala. Tayo ka, ma'am. Try to touch your toes without bending your knees. Uy! Hoy! Di ba? O, kanina ganito ako. Ngayon, so, papakita natin yung kanina. Okay. Ang baba. Mababa. Bend back ka, madam. Uy, dahan-dahan, ma'am. Pwede ka Uy, wow. mas ma-bend na siya. Ganito ka, ma'am. Kamusta, ma'am? Wala naman Kabila, sakit. Uy? Kanina masakit yung side daw. Alright, so, yun ma'am. Ano Oh po my God. masasabi niyo sa first Neuro Cairo? Oh my God, mga paniglo. Hindi, hindi siya Scripted. chena or hindi dahil nandito kami kay Sir at nakarap siya. Yes, Magaling po. talaga, promise. Thank you po, madam. Thank you, Sir Thank you Jordan po. Quezon. Thank you po. Thank Ayan, you. mga paniglo, punta kayo sa Bone Setter, Pampanga. Dito po sa Hanapin Bora. niyo si, Sir Jordan Quezon. Located lang sila sa Manibawog, Libutan. Yes po. Tama? Yes Porac, po. Pampanga. The best, promise, mga paniglo. Thank you, thank you, Thank you po, thank you po, ma'am. Thank you po. Pwede nang bakbakan ulit. Hey! Thank you, ma'am. Thank you.